Guten Morgen, grade 6 students, electrical and Milky Way class. How are you today? I hope it's still enthusiastic. Yeah, today we will continue our topic still about electricity, but today we want to learn about conductors, insulators, uh, alternative energy, and then how to save our energy. Yeah, you can open your textbook from page 98 and 99. So we will learn by one, and you can see the monitor. It's about PowerPoint. I already make a conclusion in this PowerPoint, so I hope you can understand. Yeah, the first we want to start with what are conductors and insulators. Yeah, you can see this is electric circuit and this is the batteries, this is the lamp. How can we put this banana in this electricity? Wow, we want to study about that, yeah. The first is what is a conductor? Conductor is something which allow electricity to flow, ya. Jadi konduktor itu adalah suatu benda yang bisa mengantarkan arus listrik. Example-nya scissor, paper clip, aluminium foil, iron, steel, and copper, ya. Nah, this is conductor ini mostly made from benda-benda besi yang seperti itu. Nah, ada conductor dan ada juga conduction. Mungkin ini adalah istilah yang sering nanti kalian dengar. But kalau conductor itu adalah bendanya, conduction itu adalah proses perpindahan panasnya atau perpindahan arus listriknya, karena konduksi itu kan yang bisa mengantarkan. Nah, begitu. So, a conduction is the movement of heat between object. Nah, tapi kita kan berbicara mengenai listrik. Mana tahu nanti kalian di listrik ada ada tertulis conduction and conductor. Don't forget ya, kalau misalnya alatnya itu biasa berakhiran OR, conductor. Nah, we continue to what is insulator. Insulator is what makes electricity not flowing. Example-nya apa? Ya, cotton, paper, plastic, glass, rubber. Ini yang tidak mengalirkan listrik. So you must know the example of conductor and insulator supaya hati-hati dalam menggunakan listrik. This is the example of insulator also. Nah, ada wood, fabric, rubber. Rubber, this is the wire ya. And then foam. Makanya kalau misalnya dibungkus makanan itu biasa dibungkus dengan foam. Kenapa? Supaya kita tidak kepanasan ketika memegangnya. Nah, this is also the difference of example of conductor and insulators. If we put a conductor in electric circuit, so the lamp will turn on. But if we put insulators in an electrical circuit, the lamp cannot turn on, yeah, because this is can flow the electricity current-nya cannot flow. Nah, ini juga contohnya. Masih bisa dibedakan silver, gold, copper, steel, seawater, rubber, glass, oil, diamond, and dry wood. But some things or some benda itu ada perpaduan antara conductor and insulatornya. You can see this is copper ini we can see from wire. Nah, copper ini adalah conductor tapi dilapisi oleh insulatornya berupa rubber. Makanya kalau kita megang wire itu kita tidak kontak langsung. Nah, this is also example of insulator and conductor, but look at this. Pensil ada berada di tengah-tengahnya. Berarti pensil ini menggunakan insulator and conductor. Insulatornya yang mana? Ini wood. Konduktornya yang mana? Nah, yang ini. Besi-besi tipis di dekat pensil. So, beberapa benda juga menggunakan perpaduan konduktor dan insulator, seperti panci untuk memasak, tahu ya, pegangannya itu selalu terbuat dari insulator. Same with setrikaan, pegangannya terbuat dari insulator supaya kita tidak tersengat dan tidak panas. Oke, next. This is I will ask when zoom, and then we continue with alternative energy sources. Ya, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. The first is geothermal, itu menggunakan panas bumi, and then wind menggunakan angin, solar itu menggunakan cahaya matahari, kemudian nuklear menggunakan nuklir, hydroelektrik menggunakan air, and then biomass itu menggunakan sisa-sisa dari makhluk hidup ya. Nah,
Ini just only bagaimana sih sebenarnya solar itu memproduksi energi atau listrik. Miss hanya memperlihatkan gambarnya saja. You can learn by the picture at your house. Jadi ini hanya sekedar saja ya, bukan untuk oh harus begini, harus begini. Nah, the first is how is solar energy produced? Of course itu from sun karena dia solar. Jadi ada panel surya dipasang di atap rumah. Nah, dia yang akan menggerakkan alat-alatnya. Jadi ini masih panjang prosesnya sehingga dia melalui kabel listrik juga, ada turbin, generator, kabel listrik sehingga sampai diproduksi ke rumah-rumah ya. Next, how about the wind source? Ini ada windmill di dalam kincir angin ini kita pasang turbin. Turbin yang akan menggerakkan generator, kemudian masuk ke suatu mesin yang akan diproses di kabel listrik, kemudian masuk ke distribusinya dan masuk ke rumah. Next, how about geothermal? Menggunakan panas bumi. Jadi from hot water masuk ke steam, menggerakkan turbin yang selanjutnya menggerakkan generator. Jadi biasanya produksi elektrik ini menggunakan dua bagian utama ini ya, turbin and generator, and then masuk ke cooling tower, injection well. Next, how about wave atau tenaga ombak. Jadi ombak juga digunakan untuk menghasilkan listrik ya. Nah, jadi from waves, airflow, ada turbin lagi, kemudian electricity out ya. Next, nah this is the last, how to save energy in your home. I think you already know. Tanpa melihat gambar ini pun kamu pasti sudah tahu, yaitu turn off unnecessary light, use LED lamps karena ini lebih hemat energi. Wash only full load of clothes. Jadi bukan berarti pemalas ya, beda pemalas sama menghemat energi. Memang dikatakan cucilah kalau sudah banyak. Nah, tapi bukan itu alasan menjadikan kamu tidak rajin, oke? Jadi bijak. Kemudian wash clothes with cold water. Gunakan air yang dingin. Take shorter shower, pakai shower yang lebih pendek gitu. Dan kemudian memang lebih hemat menggunakan shower dibanding menggunakan gayung. Nah, tapi bukan berarti oh harus pakai shower di kamar mandi. No, itu dikombinasikan, setarakan dengan kondisi ekonomi. Next, use microwave when you can instead of electricity oven. Use solar energy, programmable thermostat, and then air dry disease ya. So you must know how to save energy at your house karena langkah yang paling sederhana itu just turn off the light if you not use the room again ya. And then you have homework, write 10 example of conductors and 10 example of insulators. Please write at your notebook or your exercise book and collect next Friday. Okay, thank you for watching. I hope you can understand. Keep your healthy. Bye-bye. God bless you.